Maliens aw salamu alaikum ambe malien be fo ka be wala nyuman don wakati na Mali kono ani Mali koka aw sigme yoro ni wakati na ka ouverture media bololo la jani wi anga plateforme ye anga chaîne YouTube ni anga page Facebook fo ka tabla Instagram siraw ani munu vana bi kan lay WhatsApp siraw ka ambe aw be kelengri na fo ka wala nyuman don ka yirawla ka fo aka jemuka mandi cerno decrypt ko cerno ka wala anya nya fo yuko muna korole ambe to ka jemuka ke ka tan dene fo ka bla jumala nga bisibiridu ya mbado obina machaman kamana gwa ka sababu ke ko kalaya cogo ye ko de kalayali do kosɛbɛ ni waati na ko dɔ kan ko mun be no ko abambe nafa o de hukumu kono anya ngela cogo be ni nga se ka corno dikiti jamkan sigi bisibiri dunya fɛ sibiri dunya mun ni abena jouer kalo kile 31 ma san 2021 kalo yin akumina cɛ bi an b'a fɔ an bɛna do kalo kura mun kɔnɔ sini ala ka kɛ an ma hɛrɛ ye ala ka nafa man bɔ ala maliyɛnw an b'a yira u la k'a fɔ a ye video in a y'a partager kosɛbɛ maliyɛnw n bi segin a kan n'i y'a ye an nana corno digi jɛmukan sigi bi c'est très important sabula ni an ma bɔ ka kunnafoni dɔw fɔ joona maaw ti bɔ a kalama kunnafoni mun b'an bolo kunnafoni kelen pewu don maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ a y'a partager n bi segin a kan a y'a partager kosɛbɛ ni ko ko bi jamana kɔnɔ anw tɛ se ka da an b'o de fɔ an bɛ aw jamanadenw de ka baara la ɔ ntɛnɛn o fo ka taa bila juma na o ye ko wɛrɛ ye nka ni urgence kɔni cunna mali kɔnɔ ka ban sibiri walima kari fɛ an bɛ an cun maliyɛnw an sen fila kan ka na ouverture media la ka na kunnafoni di aw ma en temps réel sabula anw bɛ maliyɛnw de ka baara la yan maliyɛnw mun ye maa minnu bɛ yen ko u bɛ orange money baara kɛ ni u b'u wele ko les distributeurs k'u bɛna grève kɛ grève kɔrɔ u bɛna baara bila kɛ baara bila mun ni a bɛna kɛ le 3 juillet fo ka taa bila le 6 juillet la maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ a ka nafolow minnu b'a ka orange money kɔnɔ ni ninnu ye grève kɛ k'a to a kɔnɔ dɔrɔn a t'a sɔrɔ tuguni fo grève ka ban o ye ko ye ko mun bɛ yen nɔ k'o tɛ kulonkɛ ko ye sabula mɔgɔ i ka ci bɛ se ka cu i kan à tout moment ɔ n'a fɔra ko distributeurs bɛna grève kɛ mun y'anw dabali ban an y'a kɔrɔfɔw mɛn an ko n k'an tɛ se ka sigi f'an ka wele k'an bila u ma u ka na u yɛrɛ y'u gɛlɛya cogo bɛɛ k'an contacter ka na maliyɛn u b'an bolo plateau kan yan bi u ka syndicat ɲɛmɔgɔw b'an bolo yan u bɛna kuma caman fɔ a k'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ kuma minnu bɛ yen k'a bɛna aw nafa kuma minnu bɛ yen k'a bɛna bɔ a kalama grève in ni o ye baara bila in ye a kɛkun ye mun ye dɛ aw ni an bɛna bɔ o de kalama nin waati nka yan'o cɛ n bɛna kuma di u yɛrɛ ma u ka folikan bila aw ye n'an tilala an bɛna segin ka na plateau kan nin waati kunkurunin na ne fa somɔgɔw bɛ di baasi t'i la kɔni tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Sanba n jamu Dibasi Sanba Dibasi n bɛ commune 4 la Lafiyabugu i bɛ commune 4 la Lafiyabugu n bɛ commune 4 la Lafiyabugu n ye membre de n bɛ association na Amaser minnu o association kɔrɔ association in ye carte feerelaw ni crédit minnu bɛ zɛrɛn feere o association de don donc degun minnu bɛ kɛ zɛrɛn feerelaw ni orange money kɛlaw kan donc association b'olu de dɛmɛ association b'olu de dɛmɛ a b'olu de dɛmɛ très bien d'accord merci beaucoup Dibasi an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛna tila ka na ɲininkali tɔ la ne fa ye somɔgɔw bɛ di e fana tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Lasana Fofana ye Lasana Fofana ne ye orange ka produit feerela ye n bɛ Fajigila commune 1 kɔnɔ yan Bamakɔ d'accord e fana bɛ association in na ne bɛ collectif de la ne ye collectif mɔgɔ ye n balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na ale ye Amaser mɔgɔ ye n'o ye association des revendeurs des cartes rechargées d'accord donc ale y'o mɔgɔ ye donc o b'a yira k'a fɔ aw bɛɛ ye maa suguya kelen ye donc ni maa bɛ kuma distributeur tɔgɔ la o ye aw ye maliyɛnw an bɛ foli bila an ka sponsor la fɔlɔ ni o fɔlɔ ye double C20 an bɛ a minbaw ni a feerebagaw fo ka o waleɲuman dɔn n'an tilal'o la an bɛ foli bila Yarawali kan olu fana bɛ k'an sponsoriser k'an jukɔrɔma tonton taji ɲuman don an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ kuma tɛna caya an mago bɛ mun na o ye objectif ye émission sigikun ye mun ye bi ko orange money distributeur minnu bɛ taa n'u ni orange mɔgɔw bɛ baara kɛ
k'u bɛna baara bila b'a yira k'a fɔ an ka nafolo n'a b'a aw kunna maliyɛnw nafolo bɛna condamné da bɛna sɔgɔ u dala k'a gogoro k'a sɔgɔ k'a tile fili yɔrɔ jan fo tile 6 in ka dafa tile 3 de tɛ yan tile 3 3 a bɛ daminɛ le 3 août an bɛna don kalo kura mun na sini le 3 août le 4 le 5 le 6 o don nafolo tɛ ta ka bɔ Orange Money kɔnɔ u ka kɔrɔfɔ la maliyɛnw kun jumɛn na mɛ n ɲɛsin Dibasi ma Dibasi Orange Money an y'a mɛn k'a bɛna nin ko mun kɛ n bɛ fɛ e fɔlɔ k'i da maga la a kun ye mun ye walasa client ka se ka bɔ a kalama. Bon Thierno yanni n ka kuma ta n bɛ bɛɛ fo bon n bɛ dugawu kɛ fɔlɔ an ka banabagatɔ fila bɛ yen Saro Nasini o ye kelen faga marifa la ale bɛ crédit ni fɛnw dɔrɔn de feere a ka banabagatɔ fila banabagatɔ kelen bɛ yen o kɔni don in o sara yɛrɛ o ye kisɛ k'o la k'o ka saki minɛ a la 40 millions dun b'o kɔnɔ ale bɛ distributeur de don a bɛ carte ni fɛnw feere Allahu akbar o ye distributeur ye filanan o kɛra selisu an ka mɔgɔ wɛrɛ kelen bɛ yen o filɛ Lafiyabugu Cabral ka rond-point yɔrɔ la o ye kisɛ 9 ci a la mais 5 y'a sɔrɔ ala ne yɛrɛ taara lajɛ kunna sini a ma sa fɛn t'a la a busara kosɛbɛ bi don tɔgɔ ko bi donc an bɛ dugawu k'u ye ala ka kɛ mais ninnu bɛɛ ye carte feerelaw de ye mais u tɛ baara kɛ Orange yɛrɛ la dɛ o distributeur de don donc an ka nin kɛlɛ in a daminɛra le premier nin kalo in le premier nin kalo in le premier nin kalo in le premier d'accord an wulila sɔgɔma dɔrɔn ka taa an sigi an yɛrɛ vendeur distributeur ka taa an sigi n'an ye 1000 ci 2000 ci an b'a ye an ye dɛrɛmɛ 5 de sɔrɔ kosɛbɛ dɔ b'an ka tɔnɔ la yɔrɔnin kelen k'a jigin mais yan'o ka kɛ u ye dɔ bɔ tɔnɔ la siɲɛ 2 kosɛbɛ nin ye sabanan de donc an dabari banna an ko an ka taa grève la direct ɲɛmɔgɔw an y'a jate minɛ an kana taa direct la an kana taa direct la an ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ donc an ye lettre sɛbɛn k'a ci Orange ma u ka directrice y'an wele an kumana an ye kuma ta nɔgɔya la ne yɛrɛ mun bɛ yan ne ye mun f'a ye n y'a ɲin'a bolo de n k'anw ye denbatigiw de ye u ka tɔnɔ d'an ma pour an ka se k'an ka denbaya labalo ne dɔrɔn de ne ka kuma kɛr'o dɔrɔn de u ka tɔnɔ d'aw ma walasa an ka se k'an ka denbaya balo maliyɛnw tulo b'aw la parce que dɛrɛmɛ 1 fara 2 fara 4 fara mɔgɔ tɛ se ka balo la n'u ma nin kɛ u b'an bolo k'o baara la pewu u tilalen ko a u ye n jaabi u ko n ma ko non olu tɛ se k'o kɛ parce que ne ye mun fɔ o ye hinɛ kuma de o tɛ baara in kɔnɔna la olu b'u ka tɔnɔ de ɲini an b'an ka tɔnɔ de ɲini mɔgɔ dɔ de bɛ ka na o bɛ na sugu tiɲɛ o da to olu ye nin labɛn u ye dɔ b'an ka tɔnɔ la kuma in ne tɔɔrɔ la ne ko mais an ka baara bɛ ka caya fɔlɔ an dun bɛ Orange Money kɛ an bɛ dépôt kɛ hali n'an ye 20 de ci mɔgɔ ma Thierno an bɛ 49 francs de sɔrɔ dɛrɛmɛ 20 na k'a ci dɔrɔn 49 francs 49 o ye joli ye dɔrɔmɛ 9 wa dɛrɛmɛ 9 ala dafalen tɛ tana voilà a dafalen tɛ tana an bɛ o ye dépôt ni retrait dɔrɔn ye dépôt i bɛ 49 francs sɔrɔ 20 na n'i y'a ci i bɛ 49 francs sɔrɔ o ye fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ Orange tɛ foyi kɛ dépôt ani retrait dɔrɔn kɔ yarɔ baara dun man ca sisan Thierno n bɛ mun f'i ye o bɛ courant sara o y'a sɔrɔ Afrique fan si t'a la France t'a la courant sara b'a la retrait bɛ kɛ fan bɛɛ Orange Money kɛla bɛ baara kɛ fa nin bɛ tigɛ ne ko ni mɔgɔ bɛ baara kɛ san 10 Thierno i tɛ dɔ fara a ka tɔnɔ kan sisan san 10 kɔnɔna la don o don dɔ de bɛ bɔ an ka tɔnɔ la baara fana bɛ ka caya ma an tɛ ka fɛn sɔrɔ Thierno ne ye nin kuma fɔ sisan mɔgɔw b'a fɔ ko baara cayara ma ko mun na an tɛ baara bila Thierno e bɛ ouverture média la yan ka di kojugu parce que e filɛ k'an lamɛn sinon an bɛ ORTM wele an ka kungo la u tɛ taa an lamɛn yɛrɛ u b'a fɔ ko non k'olu ni Orange ye baara kɛ ɲɔgɔn ye mais anw de ye maliyɛnw ye u ka kan ka taa anw lamɛn u tɛ sɔn fɛn tɛ sɔn ORTM tɛ sɔn a ma mais Thierno e bɛ bɛɛ lamɛn yarɔ n'a fɔra e ka nin baara in bila sisan a ma nɔgɔn i yɛrɛ ka fɛn dilannen bon Orange anw de y'a dilan anw de bolila fan bɛɛ et puis anw de tɔɔrɔlen don Orange na koyi mugu bɛ ci anw de la anw de ka saki bɛ minɛ anw de ka wari bɛ minɛ anw de bɛ faga ka taa n'an ka nafolo ye Orange ka dɛrɛmɛ tɛ mɔgɔw kɔ Orange sigilen de don dɔrɔn fɛn dɔ b'u bolo dɔrɔn sifuru de don dɔrɔn a bɛ marqué i bɛ taa wari sara i b'a bila i kun e b'a feere mais i yɛrɛ ka wari don anw tɛ se ka baara kɛ n'an ma wari ban mais n'a fɔra Thierno 2000 a frais dɛrɛmɛ 75 a tilako 7 an t'o sɔrɔ dɛrɛmɛ 5 de bɛ d'an ma 2000 la dɛrɛmɛ 5 de bɛ di anw ma dɛrɛmɛ 2000 la Allahu akbar i b'a dɔn 2000 in ye dɛrɛmɛ 5 2000 i b'a dɔn 2000 in ye jɔn ta ye anw yɛrɛ de ta ye wari ɲini an bɛ ka baara kɛ n'an ka wari de Orange ta ye IV de fɔɲɔforoko dɔrɔn de don normalement ni hali a ka tilako yɔrɔ 3 ye kɛ u ka kelen di gouvernement ma u ka u yɛrɛ ka kelen ta u ka kelen d'aw ma mais u t'o kɛ
ama hari dërëmɛ 5 Thierno ninnu bɛ nin de d'an ma. dërëmɛ 5 mais kuma kalo la n'i y'o 5 fara ɲɔgɔn kan aw bɛ joli sɔrɔ kalo la Thierno fɔlɔ e tun taatɔ la i tun bɛ Orange Money kɛsi sigilen fan bɛɛ sisan kɛsiw wulila o mun don ko mɔgɔw tɛ tɔnɔ de sɔrɔ mɔgɔw tɛ 4,000 sɔrɔ Orange Money la o ma wari tɛ don Orange la Orange bɛ wari mun sɔrɔ c'est des milliards par jour par mois tɛ dɛ Orange ka opération min bɛ kɛ o bɛ milliards de kɛ par jour Thierno anw dun bɛ carte dɔrɔn na yanni Orange Money ka na carte la Orange dun bɛ 1 milliard de fɛɛrɛ u b'a fɔ k'u tɛ tɛmɛ o kan n'u y'o fɛɛrɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye do sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ i bolo bɔra la yarɔ o sugu tigiw yɛrɛ de tun don mais anw de ye Orange kɛ Orange ye koyi an ka baara dilannen don an de y'u dilan an de ye fan bɛɛ an de ye pisiw lata fan bɛɛ anw de ye Orange Money anw de b'a kɛ anw de y'a to Orange yɛrɛ ka sira sɔrɔ sinon réseau caman bɛ Mali kɔnɔ mais pourquoi mɔgɔw tɛ bɔ k'u plaigner réseau tɔw la Thierno Orange tɛ tɔnɔ di a ka baarakɛlaw ma réseau tɔ 2 mun bɛ yen zɛrɛn na n'i y'a 2,000 la sa u bɛ 120 de d'i ma mais Orange bɛ dërɛmɛ 100 de d'i ma dërɛmɛ 100 nin tɛ Thierno an bɛ baara mun na c'est-à-dire que an ka nin grève in kɔrɔ tɛ k'a fɔ bon an bɛ wuli dɔrɔn an bɛ fɛn sɔrɔ an bɛ mun b'an bila grève la u ye dɔ b'a la siɲɛ fɔlɔ mɔgɔ ma kuma u y'a b'a la 2 mɔgɔ ma kuma nin 3nan an tɛ se ka baara yɛrɛ de kɛ a tɛ se ka baara kɛ a tɛ foyi sɔrɔ donc fɔlɔ aw tun bɛ nafa sɔrɔ a la fɔlɔ wa fɔlɔ c'est-à-dire que baara n'i delila baara la n'i bɛ baara kɔnɔ a bɛ na kɛ delina de a bilali bɛ gɛlɛya i ma kosɛbɛ sinon mɔgɔ baden de y'a bila mɔgɔ caman ba de y'a bila Orange o bɛɛ nafa tɛ Orange la koyi mais an ka baara dilannen don an mɛnna a kɔnɔ an delila la donc an tɛ se k'a bila ten o dɔrɔn de don sinon ka fɔ minnu y'an former Orange Money la mais olu filela le kilimu de kɔnɔ mobili dakabanaw b'u bolo Orange Money kɛlaw n ka m'an sen de la hali moto ɲɛnama t'an bolo n'an bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ kɛ tan Orange ne tɛ dɛ ne min b'a baara kɛ ne tɛ dɛ Thierno min bɛ retraite kɛ a nafa tɛ jamanadenw kan fɔlɔ jamana yɛrɛ tɛ intérêt sɔrɔ a la Allahu akbar o ye kojugu dan ye vraiment Bidasi merci n bɛ ɲɛsin Lasana ko les 3 ko ni o y'a sɔrɔla maa min b'a ka nafolo ta ka bɔ a ka compte kɔnɔ ni mɔgɔ gɛlɛnba b'i la les 3 kɔni k'i t'i ka wari sɔrɔ les 4 les 5 fo ka se les 6 ma an b'o de fɔ wa donc o de ye kojugu ye tari Orange tɛna fura dɔ sɔrɔ ko in na sani n ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ ouverture média lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ Orange ka produit feereli ma parce que o sababuya de y'an se Thierno ka plateau kan yan bi an ye nin grève min boloda an m'a boloda diyaɲɛ kama an m'a boloda k'a fɔ ko bɛɛ bɛ ka taa grève la ko an yɛrɛ ka taa grève la tɔɔrɔ de ye an bila an ka taa nin grève in na tɔɔrɔ min y'an bila an ka taa grève in na an bɛ n da don a la dɔɔni k'a walawala an ni Orange ye baarakɛɲɔgɔnma ye i ye mɔgɔ dɔw ɲininka u b'a fɔ ko anw yɛrɛ ye Orange mɔgɔ ye bon anw tɛ Orange ka mɔgɔ ye an ni Orange bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ wa baara min don fankelen baara de don ɲininkali tɛ anw ni Orange cɛ ni yɛlɛma min ka di Orange ye baara kɔnɔ don min na a b'o kɛ an bɛ bɔ baara yɛlɛmani kalama don min na fo n'a daminɛna don min na 1er juillet tɛmɛnen an balila k'a ye an ka commission jiginna u jiginnen an commencera an y'an ka master wele donc an kɛlen ka master wele master ko i bɛ kan kɔrɔta kosɛbɛ walasa mɔgɔw an kɛlen ka master wele master ko k'olu tɛ yɛlɛma kalama an ko an ma nin faamuya n ko yɛlɛma dun mun kɛra n ko yɛlɛma in nafa foyi tɛ an kan parce que sɔrɔ dɔgɔyara donc o hukumu kɔnɔ an ye lajɛ ɲini Orange fɛ amateur ani collectif farala ɲɔgɔn kan ka taa lajɛ la Orange fɛ an taara yir'u la n ko vraiment n ko a bɛ ka yɛlɛma min don baara la n ko an m'a faamu n'an ka commission n ko a dɔgɔyara u ko a ma a ko commission dɔgɔyara ko k'a sababuya kɛ olu bɛ ka baaradaw de caman bila Orange Money sanfɛ u y'o de fɔ k'a sababuya la ko ni an ka baara opération bɛna caya tile kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ an kun ye opération 100 kɛ fɔlɔ an bɛna kɛ mɔgɔ ye sisan an bɛna se ka opération 150 kɛ k'olu ye dɔ tigɛ sɔrɔ la ko k'a k'o sababu ye an ko ma n ko an ye feerekɛlaw de mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ feere de kɛ normalement ni dɔ farala i ka feere fɛn kan dɔ kan ka fara i ka tɔnɔ kan n ko aw bɛ se ka nin kɛ nin cogo la k'a fɔ ko aw bɛ min bɛ fara anw ta kan k'a b'o fana ta ko k'o bila aw poche kɔnɔ o lajɛ an y'o lajɛ fɔlɔ kɛ le 5 juillet donc le 5 juillet an y'an fɛ ta fɔ degun fɛn fɛn bɛ anw Orange Money kɛlaw kan an y'a bɛɛ fɔ u ko k'u y'a mɛn k'u b'an jaabi donc le 15 tɛmɛnen juillet u y'an wele tuguni an taara an ɲɛna k'a fɔ k'u bɛna segin kɔ
u yɛrɛ ye wari min don anw kunbɛli yɛrɛ la hali n'u y'o wari yɛrɛ di anw Orange Money kɛlaw ma o b'anw nafa parce que u taara n'an ye yɔrɔ la ka taa dumuniw ni fɛn caman camanw sigi tabali kan kitiw sigi tabali kan donc k'a yira an na k'a fɔ vraiment olu tɛ se ka segin kɔ parce que olu ye produit minnu bila Orange Money kan k'o bɛna kɛ an bɛ wari sɔrɔ k'o bɛna kɛ an ka wari sɔrɔta bɛ caya misaliya la sisan produit minnu bɛ bila Orange Money kan i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ i ka canal sara ni Orange Money sira ye n'i ko i bɛ canal sara misaliya la ni e bɛ abonnement 2000 abonnement ta donc e bɛ taa ko Orange Money tigi k'a ka 2000 dépôt k'e kun Orange Money tigi a bɛ 2000 dépôt k'e kun ale bɛ a ka commission sɔrɔ Orange Mali yɛrɛ olu ni canal ni ɲɔgɔn cɛ contrat de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ se ka n da don contrat la mais n b'a dɔn canal bɛ contrat in di mɔgɔw ma n'i ye 2000 o 2000 feere u bɛ dɔrɔmɛ 100 de d'i ma bon anw dun an bɛ 2000 dépôt kɛ dɔrɔmɛ 7 an ko b'a ko de la dɔrɔmɛ 7 o dɔrɔmɛ 7 o mana tigɛ ka bɔ 100 na o tɔ bɛ to joli 93 master mun b'aw ni Orange cɛ o bɛ dɔrɔmɛ 3 sɔrɔ wari tɔ bɛ to 90 ye Orange kelen bɛ 90 in bila poche kɔnɔ u k'u bɛ ka produit minnu bila a kan n'o b'anw na marché o produit fɛn fɛn mana bila a la olu bɛ 90% de bénéfice wɛrɛ de sɔrɔ ka fara u ta kan u ye magali min k'an ka commission in na donc aw bolo man kan an bolo o man kan cogo di ni i bɛ baara la ni dɔ farali ka baara kan jago feerekɛla fɛn fɛn bɛ yen ni dɔ farali ka feere kan dɔ bɛ fara i ka sɔrɔ de kan mais n'a fɔra ko dɔ bɛ fara i ka baara kan fɛn tɛ fara i ka sɔrɔ kan o tɛ baara ye dɛ fɛn tɛ fara an ka sɔrɔ kan cogo di a ka kɔrɔ ni an ye 1,000,000 ta IFE la n'an y'a dépôt kɛ an kun bɛ 700 de sɔrɔ an yɛrɛ kun ni tɔɔrɔlen don o la o de kɛra an ka jɛkulu in yɛrɛ caman sigi kun ye an ni kun tɔɔrɔlen b'o la an b'o labɛn na k'an bɛn'o kɛlɛw daminɛ tuma min na dɔrɔn an nana ye tuguni u ye dɔ tigɛ ka bɔ o commission fɛnɛ na k'a bɔ 700 la ka na kɛ 500 ye ka na kɛ 500 ye u ma fɔ wɛrɛ foyi sɔrɔ o la u k'an ma ko a ka kɔrɔ olu bi 0,50% de di anw distributeurs ma bon anw distributeurs ye mɔgɔ 2 ye u jɛkulu 2 ye Orange fɛ yen jɛkulu kelen a bɛ fɔ olu ma ko maseru jɛkulu tɔ kelen dɔ u ye minnu bɛ feere kɛ carré kɔnɔ minnu bɛ Orange Money kɛ donc u nana 0,50% in u nana ka na 0,15% de tigɛ ka b'o la Orange yɛrɛ y'o ta a y'o bila a yɛrɛ poche kɔnɔ k'a sababuya kɛ sɔrɔ mun bɛna kɛ sisan sɔrɔ de bɛ caya donc mun bɛ fara an ka sɔrɔ kan Orange y'o bɔ fɔlɔ k'o bila poche kɔnɔ o tɔ tora munna tan k'a bɔ k'a bila poche kɔnɔ jaabi yɛrɛ ma sɔrɔ o bolo ko baara bɛna caya ko an ka sɔrɔ bɛna caya aw ka sɔrɔ bɛna caya aw ka sɔrɔ man ka caya an bɛ ka ɲininkali kɛ an yɛrɛ bɛ ka an ye Orange ɲininka o de la an y'u ɲininka n'an y'u ɲininka u bɛ munumunu sɔrɔ cayali de da la an ma kuma foyi fɔ k'u ma munumunu sɔrɔ cayali da la an y'a yir'u la k'a fɔ 0,35 min n'a y'a tila ni ɲɔgɔn cɛ sisan o nana tila tuguni an ni maseru ni ɲɔgɔn cɛ maseru olu bɛ 0,10% ta anw feerelikɛla misɛnmaninw an bɛ 0,25% ta n'o bɛ bɛn 1,000,000 o 1,000,000 n'an y'o dépôt kɛ an bɛ 500 sɔrɔ maseru mun b'an ni Orange cɛ o bɛ 200 sɔrɔ wari tɔ bɛɛ ye Orange ta ye donc an y'a yir'u la u ka segin kɔ n'u ma segin kɔ an bɛna taa grève la donc lajɛw la an y'a ye dɔw an ka jɛkulu yɛrɛ la mɔgɔ dɔw ko c'est à dire n'i y'a faamuya kosɛbɛ aw minnu bɛ nin sɛgɛnba in kɛ aw bolo aw de ta kɛ b'a la tɔ ka jɛ ye o tɛ wa anw ta de kelen b'a la mais aw bolo Orange ta man ka caya n'aw tɛ ya Orange ta kan ka caya n'anw ta ye parce que olu ka baarada don u ka baarada don mais n'i ye mɔgɔ ta baara la hali jamana kɔnɔ simiki a t'o sɔrɔ kalo la a bɛ baara kɛ cogo di mɔgɔ i bɛ se ka 1,000,000 joli ci kalo kɔnɔ k'i bɛ 500 sɔrɔ dépôt la k'i bɛ taa hali 50 yɛrɛ sɔrɔ i bɛ Orange Money kɛla jɔ 100 bi ni minnu yɛrɛ ti marché kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ dépôt donna Orange Money na fo bi u ma deli ka 1,000,000 dépôt kɛ u ma deli ka 1,000,000 dépôt u ma deli ka 1,000,000 dépôt kɛ kuma ti o ma n'i ye 1,000,000 dépôt kɛ i bɛ joli sɔrɔ tɔnɔ na n'i ye 1,000,000 dépôt de kɛ o commission de ye 0,25% ye o commission de bɛ taa bɛn dɔrɔmɛ 500 ma donc 1,000,000 i jɔta dɛ Lansana i jɔta dɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka n ka kuma in faamuya ka ɲɛ kosɛbɛ parce que c'est compliqué c'est très compliqué ne bolo 1,000,000 o tɛ biriki kelen de ya o ye biriki kelen 100 sigiyɔrɔma 2 n'aw y'o de dépôt kɛ c'est comme si que Orange Money tigi kelen kunna a bɛ 500 sɔrɔ an bɛ 500 de sɔrɔ 500 500 wa 500 wa 500 de 500 an kun bɛ 700 o de bɛ bɛn 500 in bɛ bɛn 0,25% de ma an ka maseru olu bɛ 0,10% sɔrɔ mais n'i ko i bɛ kuma in fɔ mɔgɔw ba kuma in bɛ bonya hakili ma sɔrɔ min bɛ tila o ye fɛɛrɛ min bɛ
wari sanfɛ fɛɛrɛ min bɛ wari sanfɛ n'i ye misaliya ta 2000 la sisan 2000 n'i ko k'i b'a fɛɛrɛ retraite kɛ o ye dɔrɔmɛ 70 ani dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 70 ani 5 ni mɔgɔ min ye dépôt kɛ o bɛ 0,25% u b'o sɔrɔ o ka masɛri o bɛ 0,10% sɔrɔ donc orange b'i sigi ka a ka tɔnɔ makɔnɔni ye ni retraite kɛra donc ni retraite kɛra orange bɛ 75 ye ale b'o bɛɛ ta donc a bɛ commission dɔɔni di dépôt ma a bɛ commission dɔɔni di retraite ma o de tilacogoya filɛ nin ka na tila ka tila fo ka n'a kɛ sisan baara yɛrɛ nege tɛ anw na bilen Allahu akbar a selen filɛ yɔrɔ min na sisan baara bila yɛrɛ ka fisa ni baara kɛli ye k'a sababuya kɛ hali n'i ye yɔrɔ yɛrɛ ta i tɛ se ka yɔrɔ yɛrɛ sara sɔrɔ i tɛ se k'a sara sɔrɔ i tɛ se k'a sara sɔrɔ orange yɛrɛ dun b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ yɔrɔ sara a tɛ sɔrɔ baara in na bon fɛnɛ b'a fɔ fɛnɛ k'a bila u kun na ko anw bɛ produit wɛrɛw feere k'o bɛ se k'anw ka degun datugu an bolo ni an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i t'i mɔgɔ wɛrɛ ka yɔrɔ lajɛ bon chaque fois olu b'a fɔ de k'anw bɛ produit wɛrɛw feere k'olu b'anw ka degun datugu bon baara dun tɛ kɛ o cogo la baara ye i bɛ fɛn min ta i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a la i b'a dɔn kɛ ne dabali de bannen don sisan an ka segin kɔ dɔɔni ta parce que n'i ye $1,000,000 di n'i sera ka $1,000,000 de dépôt i b'a fɔ orange money kiosque kelen na i bɛ 500 sɔrɔ tɛ wa a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la dɔw t'o sɔrɔ orange money dɔ i b'a sɔrɔ dɔw b'a k'i ya 4000 cuma 6000 cuma tɛ wa n'o dafara $1,000,000 i bɛ 500 sɔrɔ wa i bɛ 500 de sɔrɔ o kuma n'i m'o sɔrɔ dun i bɛ joli sɔrɔ n'i m'o sɔrɔ i ka dépôt 0,25% de bɛ d'i ma n'i danna 2000 la i bɛ dɔrɔmɛ 5 sɔrɔ n'i dara 4000 na 0,25% a bɛ bɛn dɔrɔmɛ 10 ma a bɛ bɛn dɔrɔmɛ 10 ma n'i danna 6000 la i bɛ dɔrɔmɛ 10 ani dɔɔni sɔrɔ a bɛ tila ten i mana feere cogo cogo 0,25 de bɛ calculer dépôt la quoi i b'o de sɔrɔ donc tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ dɔrɔmɛ 100 sɔrɔ tile kɔnɔ dɔw bɛ 40 sɔrɔ dɔw bɛ 40 sɔrɔ dɔw bɛ 60 sɔrɔ dɔw bɛ 60 sɔrɔ mais a daminɛ buru belebeleba tun b'aw bolo aw tun bɛ café dun kosɛbɛ ka ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la aw tun bɛ café dun baara aw tun bɛ daminɛ café min ani buru mayonnaise tun bɛ k'a kɔnɔ tɛ wa o y'a sɔrɔ waati tun ka di kosɛbɛ mais aw tun bɛ joli sɔrɔ o la baara daminɛ in baara kun ka di parce que baara in bɛ daminɛ tuma min na n ye misaliya ta a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ ekɔli la mais ne tun bɛ ɲɔgɔnna caman ɲɛ ka sababuya kɛ kalan kun ye baara ko ye kosɛbɛ mais k'anw to ekɔli kɔnɔ anw sera ka chance sɔrɔ ka orange baara kɛ an senfɛ anw tun bɛ sɔrɔ kɛ u nana fɔlɔ u nana ni carte de carte tun bɛ feere n'i tun ye carte $1,000,000 feere i tun bɛ 5000 sɔrɔ donc zɛrɛn u nana ni zɛrɛn fɛnɛ ye ka fara o kan zɛrɛn feerebaga tun tilalen bɛ mɔgɔ 3 ye mɔgɔ 3 masɛriw tun bɛ yen demigorow tun bɛ yen minnu b'a feere butikinin kɔnɔ olu tun bɛ yen ɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ u tun bɛ 30,000 de tila an ni ɲɔgɔn cɛ $1,000,000 o $1,000,000 feereli la demigorow n'o bɛ masɛriw ni feerelikɛlaw cɛ demigorow tun bɛ 400 sɔrɔ masɛriw olu tun bɛ 600 sɔrɔ feerelikɛla minnu bɛ carré kɔnɔ olu tun bɛ 1000 sɔrɔ 2000 tun bɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ tan donc n'i ye $1,000,000 jate bɔ ni $1,000,000 ye 30,000 de bɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ masɛri o bɛ masɛri demigorow o bɛ 4000 sɔrɔ masɛri o bɛ 6000 sɔrɔ feerelikɛla carré kɔnɔ o bɛ 20,000 sɔrɔ donc o tuma baara tun ye i k'i wɔsi n'i kun wɔsira parce que i ka sɔrɔ kun gulonnen bɛ i yɛrɛ ka wɔsi la donc an tun bɛ boli an tun bɛ baara kɛ yɛrɛ an tun bɛ baara kɛ a kuma na kosɛbɛ walasa yanni kalo bɛ ban a bɛ se ka caman fara ɲɔgɔn kan sanni kalo bɛ ban mais ni kalo tun banna e yɛrɛ tun bɛ joli fara ɲɔgɔn kan ta fo fana kalo yɛrɛ a tun dɔgɔyara cogo cogo kalo tun bɛ ban tuma dɔ la ka ne yɛrɛ to a la ɲɛnɛma yɛrɛ la ne tun bɛ 500 sɔrɔ 500 ka 000 ne to mais bi dun bi hali ne tɛ 1000 sɔrɔ bi ale tɛ 1000 sɔrɔ hali ne tɛ 1000 fɔlɔ e tun bɛ 1000 a dɔgɔyara cogo cogo ne tun bɛ 500 sɔrɔ a dɔgɔyara cogo o cogo la mais est ce que aw b'a kalama n'a sɔrɔ peut-être ni gɛlɛya dɔ de nana orange est ce que a b'o kalama peut-être a bɛ se ka kɛ ko waati cogoya don coronavirus nana Mali la o tɛ ya banaw cayara coup d'état kɛra mɔgɔ t'a si dɔn a bɛ se ka kɛ o gɛlɛyaw nana ni sababu ye orange ye gɛlɛya sɔrɔ n'a ye dɔ b'o la est ce que aw y'o ɲɛɲini k'o dɔn wa n bɛ fɛ k'o de dɔn Thierno orange ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ o ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ o dalilu jumɛn b'e bolo dalilu a caman ba de bɛ n bolo cogo di maliyɛnw ne ye Dibasi de Dibasi marakakɛ wala orange ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ depuis ala ye orange da a filɛ kuma min fɔla ko nafa bɛ orange la o ni bi cɛ o tɛmɛna a ka ca ni san 10 ye sisan a bɛ ka kɔrɔlen de f'i ye mais bi don min tɔgɔ ko bi k'a daminɛ san 10 na ka na mɔgɔ si ma yɔrɔ sɔrɔ orange la orange anw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye a daminɛ ne b'a daminɛ kalama fo ka n'a bila bi la orange b'i bila baara de la i bɛ baara de kɛ f'u ka lɔ u bɛ tila u b'u ka baara minɛ la n'a ye n'i ye $1,000,000 sɔrɔ orange la a bɛ u bɛ tila k'a bɛɛ cɛ ka bin
a stratégie de b'u bolo u b'a ɲɛdɔn u b'a kalan de kɛ mɔgɔ si tɛ ah oui ne de y'a f'i ye Thierno minnu y'anw former Orange la Orange Money kɛli la u b'an former don min Thierno moto de dun b'u bolo komi moto b'an bolo cogo moto de tun b'u bolo awɔ bi n'i y'u wele formateur n'i ko k'i b'u wele ko i ka téléphone bloqué u b'a f'i ye ko non k'olu ye bureau kɔnɔ mɔgɔw de ye olu tɛ date dɔn ni kuma de ye ko dɔgɔmaninw de Orange baarakɛlaw de bɛ nafa cogoyaw yɛlɛmana voilà cogoyaw yɛlɛmana mais halisa an minnu bɛ opération kɛ n'anw ye distributeur ye anw ma nafa sɔrɔ an ma nafa sɔrɔ donc aw bolo aw bɛ ka exploiter de aw bolo wa halisa an bɛ ka exploiter mais sisan a juguyara de fo k'a dama tɛmɛ f'an yɛrɛ y'a dɔn an tɛ se ka baara kɛ an tɛ bɔl'a kɔnɔ o de b'an bila nin grève in na Orange tɛ se anw y'a hali an ye kuma fɔ an y'a fɔ bon aw bɛ ka cadeau minnu di mɔgɔw ma yala aw ka cadeau di mɔgɔ aw n'aw minnu bɛ baara la aw tɛ cadeau k'anw ye Orange tɛ cadeau kɛ Orange Money kɛla ye Orange baarakɛla an tɛ cadeau foyi sɔrɔ o la an tɛ foyi u t'a di yɛrɛ de ni Orange y'o ka bɔ ka fɔ u ye nin cadeau kɛ nin kɛ tan nin kɛ tan Thierno n bɛ mun f'i ye u bɛ fɛɛrɛ mun minɛ population na a ka ca fo k'a dama Idan si bɛ ka mun fɔ a ka jugu dɛ kojugu mais population yɛrɛ directeur tulo b'i la san u ka ɲɛmaaw tulo b'i la u k'i lamɛn parce que aw ko k'a bɛna taa grève la aw na kun jumɛn na a bɛna taa grève la ka anw clients bila tile 3 an t'an ka nafolo mugu sɔrɔ i bɛ ka don o de la k'o fɔ tulo b'i la an bɛ taa grève la et puis maliyɛnw bɛɛ bɛ taa nɔfɛ o tɛ dogo la yɛrɛ maliyɛnw bɛɛ bɛ taa et puis bɛɛ sɔmina mɔgɔw dɔw yɛrɛ u ka wari bilali depuis sisan u y'a lajɔ parce que mɔgɔw bɛ ka sɔmi i b'a dɔn maliyɛn filɛ maliyɛn tɛ wuli joona ko bɛ mɛn ka kan na an bɛ to sigi la an tɛ wuli mais ni maliyɛn sɔmina a bɛ kɛ tiɲɛli ye anw de ye tɔgɔ di Orange ma anw de ye Orange kɛ u nana ka réseau sɔrɔ yan mais n'i y'a ye olu taara ɲɛfɛ an bolo k'u nana an dɛmɛ de u ye dɛmɛ mun fɔ k'u bɛ n'o kɛ ka denmisɛnninw ta baara la Orange ma se k'o de kɛ Thierno n bɛ mun fɛ n bɛ misaliya kelen ma parce que n'i tora ka kuma i ka plateau kan ka kuma lankolon fɔ a bɛ fɔ ko nin cɛ nana kuma lankolon fɔ Thierno ka plateau kan awɔ o bɛ fɔ o tɛ tiɲɛ Orange ye 108 master tigɛ ka bɔ baara la tile kelen master 100 ani master 7 o ma droit d'u ma ko 108 master o y'a bɛɛ kɛ o ye 108 ka tila k'u wele tribunal la kiiri ka di u la o ma sɔn k'u ka droit d'u ma u tilala ka plainte d'u kan tuguni ka appel kɛ Orange donna anw Orange Money kɛlaw kɔ an bɛ baara kɛ ni mun yɛrɛ y'a dɔn mɔgɔ kɔni mɔgɔ bɛ se ka don mɔgɔ ka téléphone kɔnɔ cogo jumɛn k'i ka wari ta a ka code t'i bolo ne ka don e ka téléphone kɔnɔ k'i ka wari ta ka b'e kun ka sɔrɔ ka code Orange donna an ka flotte kɔnɔ k'an bɛɛ ka wari ta 2 milliards Thierno milliard 2 o kɛra Mali kɔnɔ yan 2 milliards Orange y'a ta ka fɔ anw Orange Money kɛlaw kun nin b'a la ne b'a la nin ka wari taara ne ɲɔgɔnnaw ka wari taara de Kidal à Kayi e ka joli taara ne ka 400 000 francs de taara an ka compte kɔnɔ flotte kɔnɔ cogoya ma sɔrɔ a la an ye mankan mun wulila u y'o lasigi o ma Thierno a ma kuma bɛ ka bɔ o da dɛ interdilen de don ka don ne ka baarakɛ téléphone nka code t'i bolo foyi e bɛ se ka t'o ta cogo jumɛn Thierno maliyɛnw sɛgɛnnen don trop surtout an Orange baarakɛlaw et puis denbaya de b'an bolo n'anw taara fɔ aw ye k'aw ka hinɛ an na mais an lamɛn kɔni denbaya de b'an bolo Thierno an tɛ foyi sɔrɔ bilahi an tɛ fosi sɔrɔ an tɛ dɛ a t'i kɔnɔ ko n'an bɔra Orange bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila yan u tɛ mɔgɔ si sɔrɔ mun b'a kɛ parce que n'i y'a kɛ i bɛ taa fu de kɛ i tɛ balo a la mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ i tɛ balo mun na an bɛna ɲɔgɔn bolo parce que i tɛ nafa sɔrɔ ko la i tɛ se ka kɛ san joli an bɛ ɲɔgɔn bolo mais Thierno ka dɔw fara tɔnɔ kan ou bien a bɛ yɔrɔ min u ka dan ye mais ɲinan 2021 u ye tigɛko 3 de kɛ tɔnɔ la tigɛko 3 ka to 18 francs na ka na 17 francs na ka tila ka na 13 francs na tigɛko 3 yɔrɔ 6 mois kɔnɔ ni 6 mois kɔnɔ tigɛko 3 18 francs ka do ani ɲɛmaaba ma sigi ka kuma an n'u ka ɲɛmaaba i b'a fɔ directeur a bɛ se ka kɛ an n'a kumara a ye kuma mun fɔ an ye ni nin waati in tɛmɛna parce que waatiw fana ka gɛlɛn a b'o kalama kɔni non waati gɛlɛya tɛ Thierno an ni ɲɛmɔgɔba jɛra ka kuma a ye kuma min fɔ ne y'a f'i ye Thierno a t'i yɛrɛ hakili minɛ an tɛ baara k'an kun fɛ koyi an ye wele an ye lettre de ci u ma ani directrice de kumara o kɔfɛ ɲɛmɔgɔba yɛrɛ lara directrice ka directrice fana ka patron a lara ka u y'an wele an taara nin y'o de fɔ sisan an taara kuma mais u b'a dɔn u bɛ mun fɔ k'u ye u nana baaraw dɔw de sigi ɲɔgɔn kan baara de bɛna caya an ka baara de bɛna caya donc n'o kɛra o da tun ye dɔ b'an ka commission na an ka tellement an ka baara bɛ caya donc an bɛ tɔnɔ sɔrɔ aw to an ka tɔnɔ fitinin to a nɔ la an ka baara ka caya dɔw ka fara tɔnɔ kan tugun u ko ayi ko baara de bɛna caya ni baara cayara donc an bɛna tɔnɔ mun sɔrɔ dɛ au lieu de u ka tɔnɔ to a nɔ la u bɛ dɔ bɔ tɔnɔ la donc an bɛ tɔnɔ sɔrɔ
mɔgɔ b'o faamu cogo di ma baara bɛna caya an bɛ tɔnɔ sɔrɔ. Oh mais sisan ni baara cayara fana yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ ni baara cayara par exemple n'a sɔrɔ a bɛ 5 walima 10 sɔrɔ ni baara cayara a tɛ caya kojugu wa i dɔ tɛ fara a kan est-ce que tu fɛn k'o de fɔ foyi tɛ fara a bɛ se ka kɛ a bɛ doubler a tɛ doubler cɛri ma a tɛ doubler non a tɛ doubler mais ni dabali ban ye dɛ a tɛ se ka doubler o a jate minɛ kɛ fɔlɔ fɛn mun dun ye n'i ye dɛrɛmɛ 20 ci i bɛ dɛrɛmɛ 9 sɔrɔ o de nana jigin kana kɛ n'i ye hali dɛrɛmɛ 200 ci i bɛ 1 franc de sɔrɔ e bɛ fɛn sɔrɔ la cogo di ma cɛri non 1 franc 2 franc o tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye commerce la koyi milliardaire si tɛ yen o de ye commerçant den de milliardaire si tɛ yen ko dɛrɛmɛ 2 ni 3 de y'i kɛ milliardaire ye o tɛ se ka kɛ c'est à dire f'i o ka sɔrɔ i ye Mali bɛɛ ka dɛrɛmɛ 2 suɲɛ k'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka kɛ milliardaire ye bon nin bɛ komi u bɛ k'an exploiter de kosɛbɛ Orange bɛ ka maliyɛnw exploiter de cɛri non an dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ k'an ta de fɔ mais jamanadenw n'u y'u miiri dɛrɛmɛ 100 1000 o fɛrɛ ka kɛ dɛrɛmɛ 40 ye Afrique fan si a tɛ ten Afrique fan si Afrique fan si Afrique fan si a tɛ ten fan si tɛ tan ni commission in tɛ k'a daminɛ 100 la ka na k'a daminɛ dɛrɛmɛ 100 la ka na 1000 na normalement ni Orange bɛ maliyɛndenw fɛ o retraite kan ka kɛ gratuit de n'anw b'a kɛ fana u k'anw sara o bɛɛ la u k'an k'anw sara o la mais u ka foyi tɛ kɛ cɛri ne tun bɛ dɛrɛmɛ ne tun b'a fɔ ko ne ka 20 ci ma sisan n ka compte principal la ne b'a ci ma dɛrɛmɛ 10 de bɛ tigɛ n kun $1,000,000 mais sisan n'i ye $1,000,000 ci 100 bɛ tigɛ n kun n'i ye 1000 ci dɛrɛmɛ 10 bɛ tigɛ n kun n'i tɛmɛna 20,000 na 50 bɛ tigɛ n kun Orange bɛ se k'a fɔ k'a tɛ fɛn sɔrɔ cogo di ma e bɛ ka baaraw créer dɔ bɛ ka fara i ka sɔrɔ kan camanba mais e tɛ se ka fɛn di i ka baarakɛlaw ma maliyɛnw ye kabako da ye sa aw yɛrɛ hinɛ de bɛ ka ne minɛ aw sigilen don yan parce que an na waati ne ɲɛ tun bɛ ka bɔ aw fɛ ayi a ka parfum kasa kun ka di parfum mun yɛrɛ b'anw na a kasa ka di dɛ nin vɛsi in fana nin vɛsi in da bɛ sɔn ka gɛlɛya mun bɛ la o ye bazin riche ne ko n ko Orange distributeur ye nafolotigiw ye parce que bɛɛ de bɛ Orange baara sɔrɔ bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ nka aw yɛrɛ bɛ ka mun fɔ o yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ tɔ jatigɛ n ko ja ko bɛ yen dɛ e bɛ se ka mun fara bidanista cɛri non n bɛ i ka kuma labɛn o yɔrɔnin na anw tɛ Orange baarakɛla ye anw ye a y'a baarakɛla ye dɛ an ye Orange tɛ baara kɛ yan an min bɛ baara kɛ an ye Orange ka minɛn feerebaga de a bɛ komi n'i taara sukaro ta sugu la ka na sukaro feere ok d'accord o de bi aw de bɛ kɛ sababu ye k'u ka jagofɛnw u ka jagokun feere ka ɲɛ Orange yɛrɛ depuis Orange ye baara daminɛ fo bi Orange yɛrɛ ma deli ka na terrain kan ka na feere kɛ fɔlɔ a ye baara daminɛ ni anw feerekɛlaw de a daminɛ na ko in tun ye nemuruba ye sisan a bɛ ka se nemuruba ji bɛna ban u bɛ fɛ ka anw fili an ye Orange ka baara in faamuya nemuruba ji bɛna ban u bɛna nemuruba ji bɛna ban u bɛna anw fili aw bolo baara b'o de yira kɛcogo b'o de yira an na parce que u y'a dɔgɔya u ye sɔrɔ in de dɔgɔya fɔlɔ an tun bɛ wari min sɔrɔ an bɛɛ tun b'a fɔ ko alhamdulilayi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i ye baara in daminɛ yɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ye baara in daminɛ bɛɛ b'a fɔ ko alhamdulilayi mais o baara kelen in fɛn ma bɔ baara la fo dɔ de bɛ ka fara baara sɔrɔ kan cogo di o baarakɛlaw bɛ tila ka kule tuguni sɔrɔ ko la e yɛrɛ ye mun fɔ e ko ko e yɛrɛ fɔlɔ e tun ka sɔrɔ dɔgɔyara cogo o cogo 500 kalo la mais e ko sa hali e tɛ 10,000 sɔrɔ cɛri non ne ka sɔrɔ fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ a juguyara dɛ misaliya d'i ma ne tun bɛna fɔ a dɔgɔyalen 40,000 ye ja ye ne bɛna misaliya d'i ma ne bɛ don Orange baara in na don min na a y'a sɔrɔ ne bɛ ekɔlidenya la ne bɛ kulu sanfɛ kulu sanfɛ ressortissant caman bɛ yen ne tun bɛ n to yen ne ka demikuru la ne tun bɛ crédit feere fo Kidali ni Kidali kan minnu bɛ ekɔli la u ka mɔgɔ minnu bɛ crédit feere crédit sɔrɔli ka gɛlɛn anw minnu ye demikuru ye an bɛ crédit ci olu ma Orange nana ye anw ka sɔrɔ Orange de nana nata anw ka sɔrɔ la parce que Orange ɲɛ b'a la u nana an b'o de fɔ parce que u nana fɔlɔ ko ka ko kɛ zone ko ye u ye zone ko daminɛ cogo di anw minnu bɛ feere kɛ Bamakɔ yan fɔlɔ an tun bɛ crédit ci région bɛɛ u nana kɛ an tɛ se ka crédit ci région si la bilen u ye dɔ tigɛ ka bɔ an ka sɔrɔ la fɔlɔ u tilala ka na bɔ o la tuguni u nana Bamakɔ fana tila commune ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ nana n yɛrɛ sɔrɔ commune min na mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn commune yɛrɛ kɔnɔ ko ne yɛrɛ bɛ crédit feere ne tun bɛ crédit feere k'an to Badalabugu mais ne nana bila commune in kɔnɔ commune mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ crédit feere n'i y'a ye n b'a f'i ye ko Orange bɛ nata anw ka sɔrɔ la min misaliya telimani dɔ d'i ma min ye ne yɛrɛ sɔrɔ ne tun bɛ crédit ci
kosa yana ni crédit ci marché do soro a crédit numéro minnu na ngumbi wa fla ci dola bi wanani ci dola donc ni kalo kelenge nyaci a opération na abti jo 3 millions par mois ni folo ci kalo flana ni taci bi klala kalo flana ci la dron mi message do ci ma mais ma message fam ko fe ngumbi ci li wara ke ni nga téléphone yi masika ci dige donc ñu wuli ni service client wuli kuma ako ne ka pisi imputi karadi ni ngobi tika tugudi donc ne yere wuli la katanga master fi ne ka master ile tu se ko yuci ko no ko ne be ka opération munu ke ka be se ka ke ko ne be ka terrorisme financier donc ne ko mango a ngo abe se ko don tugudi ni obi baraka ñogon fe sans juli ne yere bi aw ka meilleur client na mbali ko ne ni aw ka meilleur client o kala ka ni to sebe INPS la ni be amula ngo awere bo warsara ngo bi senga ne ka pisi jo ka so an ne makuma tugudi ko a ko le ne ka opération na je ko parce que ko BCAO mo ko olu ka opération be vérifier ngo problème tala ngo ne opération fe fe ke nga be papier bi ni ngo mina na justificatif ye kana yirawla o dogo ko mun daro ko ne na justification ka papier yirula papier yiralula cerno dogo ko ngelo ko fe ne bo bara mi gere o ngom yo marché dinema orange ra tata to marché mi ko fam to donc ngelen ko fe do ko kelen ko fe mo ko wara tata to marché mi nena ne do manga papier di mo ko shima est ce que jamba to kula est ce que jamba ko yoro de fio mo orange ta kelen yo mi na sisa orange de natara on ga soro la parce que orange ya bla kuna na le na commission to anona ni bara tiara sisa na ka koro am mo bi watan soro ni bara tiara amina watan duru soro donc wadru mi mina yelanga baraka sisa orange de ya jete sisa no wadru yelanga baraka o bichaya lui doti ka bo commission na amitu anga so ta korolen ko bo andu nga bara do di bi faraka abo ko mi kuna foni dilay na fara ke ka kuna foni tandi e bi ga sara so nu kala kana yelma ke kana kuna foni mubanti ke go sara kelen so e se ga bi be erem matibe antara parce que bina fo na so de ka kuna foni kelen kelela ne bi wa duru soro o ni ne tangue sisa o na fo joli ne tangue wa biduri ne tanwere soro ka faro ka an yene ka soro ka ta wa kemena de akanga tola donc no toro no toro wa biduru kelena abe senga wa ate senga a toro bina eka on bina senga ka soro amega senga mo mi o tigiti adwan orange ti senga ndo on mi kele min fiye bi depuis orange ka baara daminɛ na mali kɔnɔ yan anw feerekɛla si tɛ yen ko orange ko an ma fɔlɔ ko miliyɔn 1 minɛ k'aw ka baara kɛ n'a ye an bɛ baara kɛ ni an yɛrɛ wɔsi de n'an ye wari minnu sɔrɔ an kɔrɔkɛw bolo purutu la ni minnu mago tɛ se ka wari an b'a fɔ a y'a ka wari d'a ma an b'a munumunu n'a ye dɔɔni an b'o wari mun ta ka sɔrɔ ni nin kɛ n'a ye tan n'o tilala ka kɛ sababu ye tuguni an caman bɛ yen an caman kalannen don an y'a ye sɔrɔ bɛ baara in na an ma sɔn ka taa kalan sira fɛ bilen parce que an bɛ se ka taa bureau kɔnɔ baara la an bɛ se ka taa kɛ école maître ye donc an m'o ɲini bilen an tuna nin an y'a ye nafa bɛ na an y'a ye nafa bɛ na sɔrɔ b'a la an y'a ɲɛsin a ma n'a fɔra ko anw ɲɛsinna baara ma sisan a baara yɛrɛ sera yɔrɔ min ma sisan anw kɛlen denbayatigi ye tuma min na sisan n'u nana ka na baara tiɲɛ anw bolo sisan an bɛ taa min tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka kɛ ɲininkali o tɛ degun yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma fɔlɔ wa ni misaliya kelen ta orange money kɛla min bɛ jamana in kɔnɔ bi o ka ca moto taxi ni ko nana mɔgɔw t'a dɔn ko baarako gɛlɛya bɛ mali la moto taxi ni mɔgɔw nana n'u ka projet ye dɔrɔn a projet tɛ ɲini ka na tiɲɛ o tigilamɔgɔw parce que fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka moto ni kelen san o yɛrɛ ye moto ni kelen san ka baara kɛ bon n'a fɔra ko anw orange money kɛlaw ka baara ka tiɲɛ nin cogo la n'a tiɲɛna nin cogo la population k'a bila a kunna k'a fɔ chômeur de bɛna caya a bɛna caya parce que a laban aw fana bɛna taa katakata n'u ni moto taxiw san a laban de y'o ye a laban donc dɔ bɛna fara moto taxiw ka mali la tuguni ko bɛna bonya ala kana so ma ala kana so ma vraiment maliyɛnw nin ye ko ye ko mun bɛ ko a cɛ ka jugu kosɛbɛ 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 a ka d'an ye aw ni orange ka bɛn fɛn kelen na o de ka d'an ye nka maliyɛnw nin ye kojugu di vraiment anw tɛ se k'a faamuya ne hakili la ni société bɛna jamana kɔnɔ a kan ka kɛ nafa de ye jamanadenw ma o ye entreprise bɛɛ o ye société bɛɛ ye surtout société mana bɔ kɔfɛla la kan an yɛrɛ ta tɛ fo walitaw don n'a nana a ka nafa fɔlɔ o kan ka kɛ ka baara di a jamanaden denmisɛnninw ma o de kan ka bonya o de la o jamanadenw yɛrɛ ka mu dusu gosi kosɛbɛ kosɛbɛ nka kuma min bɛ ka bɔ o da c'est très grave et puis a kan ka mɔgɔ jɔrɔ nka a b'a kalama k'a fɔ jamanadenw ninnu minnu sigilen filɛ yan ni u nanen don nin ko in na u ko ko de dama tɛmɛna le 3 hakili la o kan ka bɛn don jumɛn ma bi ye le 31 ye sini ye le 1er sini tɛ dimanche ya
lundi o ye le 2 mardi est le 3 o kɔrɔ ko grève bi daminɛ le 3 mardi nata in a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ u ko ten k'u bɛna grève daminɛ le 3 août ni o ye tarata nata in o b'a yira k'a fɔ anw minnu bɛ yen ko an ka wari kɔni b'a kɔnɔ nka ni le 6 kɔni dɛmɛna o y'a bannen ye nka a bɛ se ka kɛ le 3 le 4 le 5 fo ka se le 6 ma dekun dɔ bɛ cun i kan n'o cunni e kan k'a sɔrɔ k'e ma t'i ka wari kɔni k'i ka wari kɔni bɛ Orange Money kɔnɔ wa a gulonnen bɛ cun o tɛ wa ou bien o de tɛ fo ka tɛmɛ nka anw kɔni vraiment nin bɛ anw siran nin m'an siran mais bidanisi bidasi Dibasi Dibasi a komi i ka jamu man ca kosɛbɛ o de la da tɔgɔ fili a Moru anw fana ye Moru ye dɛ an bɛɛ ye Moru ye Dibasi maintenant maliyɛnw de tulo b'aw la a b'a dɔn clients olu de ta jɔrɔ ka bon Orange kɔni ka d'u ye ko ka ɲɛ peut-être mɔgɔ t'a si dɔn mais a bɛ se ka mun fɔ clients tulo b'aw la donc a bɛ se ka mun de ɲɛfɔ clients ye nin waati in na pour que u ka se ka hakili sigi sɔrɔ a kɔnɔ aw mun ye distributeur ye bon Thierno an bɛ mun fɔ clients ye clients ninnu y'an balimaw de donc an tɛ se ka foyi f'u ye u ka fara an kan k'an dɛmɛ nin ko in na u k'a faamu fana k'a fɔ o clients ninnu an bɛ baara mun na an de b'u labalo mais a tɛ n'u tɔɲɔ kɔni non an t'u tɔɲɔ a tɛna clients tɔɲɔ nin bɛ fisaya u ma yɛrɛ cogo di parce que nin ye anw yɛrɛ ka tɔnɔ jiginna an tɛ se ka baara kɛ mais filanan mun bɛ yen clients de fana ka tɔnɔ yɛrɛ ka ca fo k'a dama tɛmɛ mais mɔgɔ tɛ se ka wali kɛlɛ kɛ fo clients fana k'o faamu k'a fɔ Orange bɛ mun minɛ olu la anw t'u hali n'i y'a c'est à dire opération fɛn fɛn bɛ kɛ Orange Money ka Thierno n'i y'a tila 7 ye anw tɛ kelen sɔrɔ a la fɛɛrɛ fɛn fɛn n'a bɛ Orange Money kan n'a tilala 7 anw tɛ kelen sɔrɔ a la mais an dun ye denbatigiw de kosɛbɛ a ye denbayatigiw ye mɔgɔ tɛ se ka bɔ tile mumɛ bɛɛ k'a fɔ ko 1,000,000 tɔnɔ ye 5000 ye Thierno o tɛ dɛ an k'o yɛrɛ bila i yɛrɛ ɲɛ bɛ million i b'a dɔn bi i bɛ yaala ka Orange Money daminɛ dun bɛ kɛsi ye fan bɛɛ Thierno mɔgɔw girinna kan mais bi i bɛ Orange Money i bɛ yaala de ka wari ɲini i tɛ retraite sɔrɔ parce que mɔgɔw y'a bila k'a lamɔ kan i b'a kalama fɔlɔ Orange Money i bɛ opération min kɛ Orange nana kɛ kɛsitigi ninnu u bɛ opération min kɛ par mois u bɛ sara n'u yɛrɛ ka baara de a dɔw 4000 par mois u caman y'a bila 20 000 francs Orange b'o de di mɔgɔw ma 4000 par mois et puis i t'i ka commission ye dɛ e bɛ ne Thierno bɛ na n b'i ka retraite kɛ e tɛ commission ye ɲa la 4000 cogo di ta minnu b'u sigi ka Orange Money kɛ sira kan tile bilen cɛ la u nana n'o ye ko u bɛ baara mun kɛ i bɛ sara i ka baarakɛta sara de ye c'est à dire n'i ye tɔnɔ mun sɔrɔ o tɔnɔ 4000 o de bɛ d'u ma Orange yɛrɛ ye kuma kelen fɔ ko kalo 3 ni ne ma se ka 5000 tɔnɔ sɔrɔ n bɛ bɔ Orange Money kan yarɔ mun ye kalo 3 5000 o bɛ jɔn ka loyer bɔ kalo 3 5000 n'i ma se k'o baara kɛ i ka Orange Money la o bɛna fɔ kalo sa 3 ne ma se k'o kɛ e bɛ gɛn dɔɔni kalo 3 kalo 3 i bɛ gɛn est-ce que tu dɔw ka essence sɔngɔ yɛrɛ ye Thierno ni problème dɔ bɛ yen o ka jugu ni nin bɛɛ an bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ gosi an bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ ka wari de Thierno i bɛ na sisan ko n ka 20,000 ci sisan don ma n b'i ka 20,000 minɛ n bɛ fili n b'a ci nin ma ni n y'a ci nin ma nin bɛ taa a b'a labɔ Thierno ye wariko bannen i bɛ Orange wele o b'a sɔrɔ nin ye wari ta nin b'a ta a b'a bila pisi mun na a b'a ci mɔgɔ wɛrɛ de ma Orange bɛ se ka a labɔ nin kun ka mɔgɔ wɛrɛ kun k'a bila nin kun ka tila k'a labɔ ka n'a di ne ma e y'a ci mun ma o b'o tigi komi nin b'o lɔn ka ban nin bɛ taa o bɛ n'a ka wari minɛ nin na mais non o wari o tɛ sɔrɔ n'i y'u ɲininka n'i dimina kuma kɔrɔ n'i ye service client wele n'i ko n nana wari ci dɔw ma an filila u b'a fɔ k'a tigi ye wari ta u b'a fɔ ko solution ko non ko olu ka client olu tɛ se ka solution sɔrɔ anarchie la n'i gosira Thierno no anarchie y'i gosi Orange t'a jira Orange ko zone y'ale ka client ye ale tɛ c'est à dire zone fana y'ale ka client de k'a sɔrɔ anw y'a ka baarakɛla de ye dɛ mais e de ka wari bɛ taga Thierno e de ka wari bɛ taa téléphone tant que téléphone dakabana yɛrɛ t'i bolo n'i ko i bɛ Orange Money kɛ anarchie bɛ anarchie parce que téléphone dakabana de la touche magnétique ninnu i ka message bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ale de la mais téléphone fitinin ninnu message bɛ tila donc anarchie bɛ se ka mɔgɔ gosi o de la u bɛ mɔgɔ caman ka wari ta message bɛ ne kun k'a fɔ ko nin kɛra ta k'a sɔrɔ a message ɲa yɛrɛ yɛrɛ tɛ o bɛ se ka kɛ téléphone fitininw de la
ni suyara i perdira Thierno Orange Money la Thierno an sɛgɛnnen don fo k'a dama tɛmɛ kojugu ye dɛ mais Fofana e bɛ se ka mun fara nin kan mais sisan ne bɛ se ka yɔrɔ min fara o kan Orange yɛrɛ bi fɛn dɔw fɔ anw ye ni an bɛ terrain kan an yɛrɛ bɛ tila ka réalité ye Orange bi min fɔ an ye a si tɛ tiɲɛ Orange nana laban in na ko ka pisiw bɛɛ identifier pisi tɛ di mɔgɔ si ma k'a ma identifier bon kuma dɔ la an ka wari bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ client dɔ kun ka sɔrɔ an ka laɲini t'o ye ni an ko k'an b'o ɲini k'o lasɔrɔ o tɛ lasɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di vraiment o ka gɛlɛn ne kɔni bolo Orange yɛrɛ kɔni bɛ yɛrɛ sago kɛ de la an ka jamana in kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'u ma Orange ka baara fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ Orange bɛ min fɔ a da la n'a bɛ min kɛ kelen tɛ a ka gɛlɛn a fɔra ko pisi kelen a ka identifier mɔgɔ kelen tɔgɔ la mais pisi min bɛ circulation na bi n'a identifier tɛ mɔgɔ tɔgɔ la o ka ca ni pisi min identifier don ni sigiyɔrɔma 100 ni problème yɛrɛ y'i sɔrɔ k'i ka wari taara dɔ client dɔ kunna u b'a fɔ ko sɔrɔ cogo t'a la bon filomani ninnu dɔw bɛ yen u b'an ka numéro sɔrɔ an yɛrɛ t'a la olu b'an ka Orange Money numéro sɔrɔ n'i ye dépôt ni 2 ni 3 kɛ tile kɔnɔ dɔrɔn ni montant fanga bonyana sɔɔni dɔrɔn i b'a ye dɔ b'i wele ko k'i ka point cayara bon a ka ca la u bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ parce que mɔgɔ kura minnu bɛ don baara kɔnɔ u b'olu sɔrɔ olu bɛ fili k'a wari ci n'a wari cira e de ka wari bɛ tiɲɛ donc i mana y'i kunda fan o fan kan Orange fɛ yen Orange b'a yɛrɛ la k'a fɔ i ka taa plainte kɛ olu tɛ se ka tɛmɛ nin kan bon anw yɛrɛ ma se k'o yɔrɔ yɛrɛ de faamuya Orange ko yɛrɛ la fiyewu n'a ma ɲɛ ko pisi bɛɛ identifiera BCEAO y'a yira u yɛrɛ ka fɔ la ko BCEAO ko ka pisi kelen mɔgɔ kelen wari bɛ se ka taa pisi dɔ la cogo di k'o bɛ ɲini k'o tɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ min ka wari taara Bamakɔ bi n'i ko k'o kana don ouverture média in kɔnɔ bi a tɛ ku yan u tɛ ku quartier kelen kɔnɔ wa don o don ni kasara ɲɔgɔnnaw de bi an ka Orange Money kɛlaw sɔrɔ ni kelen wɛrɛ fɔ ka fara kan misaliya la ni ne terikɛ dɔ ko n ma ko ne bɛ Orange Money kɛ ɲ'a ma i ka 5000 ci ma de bon n'i y'ale ɲininka ale bolo ko wari dilannen de bɛ ne kun ne b'a ci a ma pour que ne ka se ka 5000 ci ale ma fo ne ka 5000 tɔnɔ sɔrɔ k'o ci ale ma a fɛ ka 5000 tɔnɔ sɔrɔ ni e ko ne ka 5000 juru de la sisan e ɲɛ b'a la ne tɛgɛ bɛ wari la wari caman bɛ ne kun ne ko ne ka 5000 ci ma ne ko n ko vraiment ne tɛ se ka 5000 ci ma i b'a fɔ ko ne ka jugu alors que juguya tɛ ne bolo bɛ wari min na ne ta tɛ a dɔw la i b'a sɔrɔ n y'a minɛ dɔnbaga dɔ bolo a k'a fara n ka wari kan pour que n bɛ se ka feere kɛ cogo min na parce que Orange Money baara a kɔnɔ ka dun tuma dɔw la u bɛ se ka n'i ma ko retrait ye 1,000,000 ni 1,000,000 t'i bolo i tɛ se ka retrait kɛ bon yɔrɔ ninnu na an fana b'an balimaw ka wariw minɛ ka baara kɛ n'o ye donc o baara kɔnɔna la an bɛ jigin tugun min kɛ Orange Money yɛrɛ kɔnɔ fo client yɛrɛ de k'o bila u kun na k'a fɔ k'an b'u jigin tugun nin kɔnɔ ka dɛmɛ anw fɛ ka nin gɛrɛfin kɛlɛ kɛ anw ye misaliya la Orange bɛ baara kɛ sɔgɔmada fɛ k'a daminɛ 8h ka jigin 16h n'o y'a sɔrɔ anw ye Orange mɔgɔ ye k'an bɛ baara kɛ Orange la an fana ka baara kan ka jigin 16h mais an bɛ baara kɛ fo 24h/24 kuma dɔ la i bɛ don k'i da i ka so kɔnɔ sɔɔni dɔrɔn i mɔlɔmɔ ɲɔgɔn dɔ bɛ na ko kɔngɔ ko ɲ'a ma dɛ ko n ka courant tigɛra wari ci ma i bɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la kuma dɔ la ka IV ci a dɔw ma n'a fɔra i ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka na 2000 ci mɔgɔ min yɛrɛ bɛ na o kɛ e fɛ yen a b'o kunna k'a fɔ n'ale y'o kɛ e fɛ k'e bɛ 100 sɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔrɔmɛ 5 de sɔrɔ dɔrɔmɛ 5 i ka sunɔgɔ bi tiɲɛ 2000 kun kɔrɔ a bɛ faamu cogo di an ɲɛna Orange kan k'anw dɛmɛ de an ka taa an y'a daminɛ cogo min na an ka taa o sira fɛ mais Orange ta kelen bɛ san o san ko kura san o san ko kura Orange yɛrɛ nana espérance ta anw de la Mali kɔnɔ yan parce que Orange nana k'a sɔrɔ espérance tɛ a la ni i ma ɲɛ k'i bɛ ka espérance ta mɔgɔw la i b'i jija i ni mɔgɔw ka taa hakɛ kelen fɛ cɛnni ni ne y'a fɛ yen bi ɲininkali tɛ anw ni Orange cɛ anw si tɛ yen kuma dɔ la ɲininkali foyi t'anw ni Orange cɛ n'a bɔra service client na wa hali service client an b'u wele k'a da hakɛ dɔ de la service client b'a yira na olu tɛ se ka tɛmɛ nin yɔrɔ kan fiyewu o yamaruya t'olu bolo ka tɛmɛ nin kan ni an yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛnabɔ cogo min na an bɛ taa ɲɛnabɔ ten baara dun daminɛna baara daminɛ ma kɛ ten baara daminɛ kɛra baara ka di ɔ cogo di baara min daminɛna a ka di client 100 b'i bolo sɔrɔ bɛ kɛ e ka client nana kɛ 1000 kun jumɛn na dɔ bɛ bɔ sɔrɔ la an yɛrɛ ma se k'o yɔrɔ de faamu fiyewu dɔ bɛ bɔ sɔrɔ la cogo di ka n'anw ta dɔgɔya ko fo k'anw bɔ baara la bon an dun n'an ko k'an bɛ bɔ baara la bi population ka bɔ a kalama k'a fɔ Orange Money kɛla ni u ko k'u bɛ ka taa sira min fɛ ni Orange Money kɛla in bɛɛ bɔra baara la bi u cɛw de bɛna bɔ baara la u denw de bɛna bɔ baara la u faw de bɛna bɔ baara la bon a bɛna gɛlɛya wɛrɛ de ye Mali kɔnɔ tuguni mais n'u nana maa wɛrɛw ta dun Orange tɛ se ka mɔgɔ ta ka baara kɛ n'a ye donc o b'a yira k'a fɔ u bɛna continuer o gɛlɛya de f'i ma ko Orange tɛ se ka mɔgɔ ta ka baara kɛ n'a ye ne tun ye Deminguru ye tile kɔnɔ ne bɛ se ka 2 millions ci
u nana ka na anw demikɔrɔw bɔ yen nɔ ka seyi gɛrɛ seyi ninnu 10,000 u b'o de sɔrɔ par mois 10,000 seyi ninnu de bɛ ka baara kɛ sisan bɛ baara ma ɲa bilen bolo seyi caman bɛ yen o si t'u ka objectif dafa u bɛ k'u bila o nɔ na anw fɔlɔ anw b'an ka wari juru don crédit feerelaw la pour que an bɛ se ka marché kɛ cogo min na nin bɛ crédit feere wari t'a bolo ka crédit feere tile kɔnɔ ne bɛ 2,000 ci a ma fɔlɔ n k'a k'a jija k'a feere k'a ban sani wuladafɛla cɛ ne bɛ boli ka taa n ka wari minɛ ka taa verser ne anw tun b'o kɛ seyiw tɛ se k'o kɛ seyiw bɛ wari ci ma dɔrɔn u bɛ n'u jɔ o feerekɛla caman bɛ yen fanga t'olu la Orange Money yɛrɛ n'i ko i bɛ Orange Money yɛrɛ kɛ ni million yɛrɛ t'i kun i tɛ se ka Orange Money yɛrɛ kɛ fo ne y'a sɔrɔ i ka yɔrɔ ti marché Lassana vraiment b'i fo k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw hakili la i kɔrɔ fɔ mais an bɛna tila ka an bɛna ja dɔ tɛmɛ sisan aw k'a lajɛ vraiment kuma min bɛ ka bɔ Bidasi ani Lassana da kɔnɔ kuma jugu don anw tɛ se k'a faamuya k'a fɔ an yɛrɛ fa jamana kɔnɔ n'a fɔra ni ɲɔgɔnna société ba société mun bɛ yen ko jamanadenw ye danaya ta ka d'a kan a bɛ san damadɔ bɔ depuis Icatel waati fo sisan maaw nisɔndiyara ko Orange tare ko caman bɛ yɛlɛma bɛ ka don a la nka kuma min bɛ ka bɔ Bidasi ani ka fara Lassana ka maliyɛnw kuma jugu don k'o de sababu y'a to ni gɛlɛya mun bɛ n'a bɛ k'olu sɔrɔ olu bɛna taa baarabila la Orange maaw u ka ɲɛmaaw an bɛ fɛ a ka fɛn fɔ an ɲɛ an bɛ faamuyali sɔrɔ fɛn minnu na nin kɔni an ma fosi faamuya nin na anw hakili la dɔ de kan ka fara tare kan dɔ de kan ka fara nisɔndiya kan k'a fɔ ko Orange nanen a kɛra hɛrɛ ye anw jamanadenw bolo an ka jamanadenw bolo an kɔrɔw ani an faw bolo nka ninnu ka kumakanw b'a jira k'a fɔ u bɛ kule de la u tɛgɛ de b'u kunna ka kule bilenw kɛ u yɛrɛ fa jamana kɔnɔ Lassana ye kuma min fɔ mais c'est important comment est-ce que i bɛ k'i to écoledenya la i ye baara mun sɔrɔ ni ɲɛ b'a la a bɛ ka nafa ɲɛ i b'i cɛsiri o de la o n'i bilala kɔni k'a fɔ k'i tɛ k'a kɛ ka ɲɛ walima i ye kojugu dɔ de k'a la o de ka jugu nka i bɛ k'a baara kɛ ka ɲɛ nafa bɛ ka don société in kunna e yɛrɛ bɛ ka nafa sɔrɔ nka e bɛ k'a ye k'a fɔ e jɛnnen o la f'i ye muso furu o la ka denw sɔrɔ yɛlɛma dɔ bɛ ka don o société la e yɛrɛ bɛ nafa mun sɔrɔ la 100 kɔrɔ de aw nana jigin fo 10,000 na anw ma foyi faamuya o la n'i ye ko ta k'a lajɛ o taasiraw b'a jira k'a fɔ o exploitation de ka maa exploiter ça c'est pas normal maliyɛnw dugu kɔnɔ kɔrɔfɔ mun n'a fɔra a Orange Money baarakɛla kiosque fɛ minnu b'a a feerew kɛ ja minnu sɔrɔl'o la aw ni an ka jango lajɛ Orange Money agent de kiosque dɔ de don ne bɛ Jelibugu la ne ye Aminata Tarawele Jelibugu la ne bɛ Orange Money kɛ bi a ka ca ni san 7 ye à peu près san 8 yɛrɛ parce que depuis 2013 ne ye baara daminɛ mais Orange ye baara tiɲɛ an bolo Orange ye baara tiɲɛ an bolo a mɛnna an bɛ bɔ an ka denbaya la ka na k'an bɛna wari ɲini na fɛn cogoya bɛɛ tiɲɛna n t'a dɔn a problème bɛ yɔrɔ kelen bɛ mɔgɔ na mɔgɔ minnu tulo bɛ ne na nin wagati ninnu na an ka jɛ an ka problème partager an ni ɲɔgɔn cɛ parce que i bɛ bɔ i ka denbaya la ka na k'i bɛna dɔɔnin ɲini fo ka taa n'a ye n'Ala sɔnna ma o baara bɛ ka kɛ cogoya min na an yɛrɛ ma foyi faamuya la an agent de caisse an yɛrɛ ma foyi faamuya la komi mɔgɔw b'a fɔ ko n'i tɛ fɛn sɔrɔ baara la don o don i bɛ ka bɔ i tɛ ka bɔ o t'a la ne degera baara min na à peu près 8 ans ou bien 7 ans i bɛ baara kelen pe min na wajibi k'an ka dege o la et puis u b'a fɔ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen an kɔni ye Orange Money baara kɛ ni système sugu bɛɛ ye sa an ma se ka ɲɛ kelen si sɔrɔ a la alors que n'i ye jamana an kɛrɛfɛ jamana dɔw ta k'a lajɛ Dakar ou bien Abidjan se b'olu ye ka tɛmɛ anw kan mais olu agent payelen don k'a ɲɛ et puis fana u ka facturation hali crédit ta fanfɛla la u ka nɔgɔn ni anw ta ye an yɛrɛ t'a dɔn problème bɛ Orange de la wa ou bien a b'an ka partenaire de la wa an ma fosi faamuya la en tout cas kɔni degun b'an kan et puis anarkɛriw kɛlen don k'an sɛgɛn an ma foyi faamuya o la alors que Orange bɛ se k'an dɛmɛ o la aw bɛ se k'an bila baara la cogo di ka tila k'a fɔ ko anarkɛriw ka tila k'an anarkɛ n'an ye Orange wele an tɛ ɲɛ fosi de sɔrɔ o la ne yɛrɛ Aminata Tarawele don dɔ la dɔ ye ne wele yan ko dɛmɛ mɔgɔw de don u bɛ ka 90 000 ci mɔgɔw ma sisan ne terimuso ka pisi de tun b'a la i m'a ye terimuso ka o de ye ne wele ka ne don fɛn in na maintenant o ye ne ka Orange numéro minɛ k'a bɛ wari in ci a la
don la u y'o wele so de sisan ka na fɔ ɲɛna ko ko a ye numéro min di k'a tɛ Orange Money na o bolila ka na ne sɔrɔ n ka kiosque la ko ko Ami ye numéro min di ne ma k'a tɛ Orange Money na ne ko n k'a tɛ Orange Money na wa ko awɔ k'a tɛ Orange Money na ne ko n k'a bɛ Orange Money na ko ne inscrit la Orange Money na depuis a daminɛ na i m'a ye jaja anarkɛriw de don u ka ballon u bɛ ballonni min jouer fɛn na tantɔ n t'a dɔn ko en tout cas n'i y'a kɛ dɔrɔn u b'a sɛbɛn ko paiement bête i m'a ye olu de filɛ ka anarquer à cause de 90 000 francs vraiment o anarkɛriw sugu an bɛ fɛ Orange k'o bɔ an senkɔrɔ a dun tɛ fosi ni Orange baarakɛlaw tɛ ordinateur de bɛ kɛ k'a bɛɛ kɛ vraiment an bɛ baara fɛ mais baara in a tiɲɛna pewu mɔgɔ minnu tulo b'an na u k'an dɛmɛ an ka hakilina in partager ɲɔgɔn fɛ baara in tiɲɛna bi n'an ko k'an b'a degun fɔ ne yɛrɛ Ami bɛ si k'a fɔ vraiment Orange baara tiɲɛna yɛrɛ de walayi donc mɔgɔ minnu tulo bɛ na an ka jɛ ka hakilina in partager Orange de don wa ou bien mɔgɔ minnu b'an ɲɛma olu de don an tɛ ka nafa sɔrɔ baara in na tuguni fiyewu walayi registre t'an bolo fɔlɔ la u tun b'o d'an ma détecteur papier bɛɛ lajɛlen min vraiment an ka baara in a ma nɔgɔn salaire min bɛ d'an ma a ka dɔgɔ fɛnɛ i bɛ ko problème bɛ k'an na kuma dɔ la trop awɔ n'aw sera k'an dɛmɛ o la kɔni a ka d'an ye awɔ ka se ka dɔ fara an ka salaire kan an ka salaire bila salaire fixé na kalo kalo an bɛ salaire min sɔrɔ sinon an ka baara in sɛgɛn ka bon kojugu a problème ka ca arnaqueur ka ca fo la fɛn bɛɛ n'an sera k'an dɛmɛ o la ani tuguni ka sin ka fɛngɛ k'an na amo ka an don amo la o bɛɛ ka d'an ye n'o kɔni kɛra o bɛ diya n ye yɛrɛ de awɔ o de bɛ ne fɛ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ne bɛ Orange baara la a bɛ na san damadɔ bɔ a mɛnna dɛ a bɛ san 5 bɔ ne tɔgɔ ko Asratisi la degun b'an kan baara in na fɔlɔ la an bɛ caman sɔrɔ mais sisan an tɛ caman sɔrɔ u ye commission jigin o de degun b'an kan et puis fana filimaniw b'an sɛgɛn an ka IB cuma u b'an ka mɔgɔw wele IB cuma ni Orange bɛ se k'o ko ɲɛnabɔ pour que ka o ko dabila k'u ka numéro ta pour que n'u ye mɔgɔ min wele u minɛ o de degun b'an kan n'o tɛ baara in nafa yɛrɛ de dɔgɔyara nafa foyi de t'a la sisan o degun de b'an kan. Degun min b'an kan sisan baara yɛrɛ kɔnɔna na degun min ka jugu ni degun bɛɛ ye o ye commission tigɛli min kɛra i bɛ baara kɛ kalo la i bɛ miliyɔn joli kɛ kalo la kalo mana sa i tɛ wari foyi sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka wari sɔrɔ ka tɛmɛ 15 000 10 000 denbayatigiw b'a la fɛn bɛɛ b'a la i ka dumuni b'o la i ka carburant b'o la i ka fɛn bɛɛ b'a la o ye degun yɛrɛ kumaba fɔlɔ ye an bɛ baara in na INPS t'an ye an m'o t'an ye fosi t'an ye i ma arnaqueur b'an kan Orange fɛnɛ bɛ an kan degun baden de bɛ Orange Money donc maliyɛnw an segira ka na plateau kan tuguni an b'a ɲini aw fɛ a ka partager sabula ka yira aw la k'a fɔ nin waati in kɔni na Orange distributeur olu de ko k'u bɛna grève kɛ donc grève kɛkun mun don mun de kɛmɛ k'u dusu bɔ kuma kɛkun de o ye bi ouverture média kan yan an bɛna kɔrɔfɔ di hali bi an balima ninnu ma walasa u ka se ka fɛn caman fɔ an ye pour que an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la mɛ ɲɛsin Dibasi ma Dibasi maintenant a ka laɲini ye mun ye ka ɲɛsin Orange ma a bɛ se ka kɛ Orange ɲɛmɔgɔw tulo b'aw la bi u ɲɛ b'aw la 3 jours in kɔfɛ n'a ye grève kɛ ou bien yanni grève ka kɛ a bɛ se ka kɛ u b'a wele lundi ka kuma o bɛ se ka kɛ mais n'a ka laɲini ye mun ye bon an kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ an b'a fɔ Orange ye u k'an ka commission u ye fɔlɔ mun ta o tɛ filanan tɛ u ye mun ta sisan kɔsa in na dɔrɔn k'o to a nɔ la pour an ka se ka baara kɛ tant que u m'o de kɛ non an bɛ an ka grève in kɛ fura foyi t'a la aw b'a ka grève kɛ an bɛ grève kɛ solution foyi tɛ donc ka commission in to a nɔ la commission in de to a nɔ la u k'a bila an mago b'o de la mɔgɔw ka se ka baara kɛ u ka se ka balo n'o tɛ mɔgɔ tɛ se ka balo baara in na an dun tɛ se ka baara in bila cɛri nɔ an ka baara dilannen don an de y'a dilan mɔgɔ ye baara mun dilan k'a bila a ma nɔgɔ donc an se ka baara in bila n'an ye baara in bila dɔrɔn an bɛ tunun de cɛri nɔ n'i ye jateminɛ kɛ komi e tɛ ka jateminɛ kɛ an b'a bɛɛ jateminɛ n'i bɛ tɛmɛ sirada ninnu na fɔlɔ kadɔ minnu bɛ dɔgɔnɔ minnu bɛ quartier caman ni fɛnw feere Orange ye nin tila bɛɛ bɔ baara la u tunun na mais u bɛ min k'u bɛ segin u ka dugu de n'u taara u bɛ taa kɛ mun ye
fo état fana ka lo jamana fana ka lo ka fɔ ko anw ye jamanadenw de ninnu nana u bɛ na baara de la u ye promesse de ta n'u dun ma fo da la u y'a fɔ de k'u bɛ na chômage de kɛlɛ u ye mɔgɔ hali u dalila ka mɔgɔ hakɛ dɔ fɔ an ka président kɔrɔ ye k'u b'o ta ko pour ka chômage kɛlɛ maintenant fɔra olu bɛ ka emploi de désactiver mais ça c'est pas bon Orange tɛ ka foyi kɛ jamana in kɔnɔ mais ne t'a dɔn mun na gouvernement tɛ se ka hinɛ a ka jamanadenw na sinon an bɛ kuma la nin tarifu fɛn fɛn kan n'a y'an diya an bɛ tarifu dɔw sigi e cɛ i bɛ na 2000 retraite la an b'a fɔ n'i ma 100 sara an t'a kɛ mais n ye jɔn déranger e mun bɛna retraite kɛ n ye de tɔɔrɔ o man ka kɛ an fana man ka don jamanadenw kasi la mais Orange de kan k'anw sara pour nin si kana kɛ pour que parce que u ka fɛɛrɛ fɛn ninnu tarifu normal de wele man ka tɛmɛ a kan n'a y'aw ka fɛn bɔ k'a bila normal la a baarakɛla aw b'a sara de wa ou bien aw t'a sara Orange ka problème y'o de foyi tɛ san tan sisan Orange ka fɛn bɛɛ a bɛ jigin de a bɛ jigin de et puis kuma mun b'u dɔn u fililen don dɛ kulu tɛ ye kulu kɔfɛ cɛ dɔn n bɛ mun f'i ye ni aw ka nin an filɛ nin so kɔnɔna na so min bɛ nin kɔfɛ an ɲɛ t'a la Orange bolo n'al olu de ye Mali yɛrɛ yɛrɛ olu n'olu tɛ u bɛ ka baara mun kɛ a tɛ ɲɛ or que réseau yɔrɔw bɛ dugumala la mun na an tɛ kuma n'olu ye parce que problème tɛ u bolo u yɛrɛ bolo dɛ k'a fɔ ko olu de ye baarakɛlaw ye olu de ye c'est à dire que olu jama b'olu de bolo donc tɔ ninnu tɛ foyi ye k'a sɔrɔ u bɛ wuli o k'u sigi ɲama bɛ taa berekɛnɛ tigɛ de la d'accord a bɛ na a tɛ tɛmɛ o kan Lasana e fana ka laɲini ye mun ye maintenant nin ko in na ne ka laɲini ye min ye sani n ka se laɲini ma komi kuma wɛrɛw bɛ yen an kan ka kuma minnu kan n'an ko an bɛ kuma nin kan an bɛ se ka si ka kuma nin kan degun caman b'an na ko in degun yɛrɛ sera yɔrɔ dɔ la temps y'an tan tɛgɛ ma dɔɔni i bɛ objectif fɔ laɲini ye mun ye pour que yɛlɛma ka don na nin ko ninnu ka se ka éviter laɲini belebeleba ye min ye an kɛlen bɛ ka welewele da bɛɛ kan sini Kalabankura ekɔlisoba kɛrɛfɛ 16h kuma point de presse b'an bolo an kɛlen bɛ ka bɛɛ wele bɛɛ ka taa an dɛmɛ nin ko in na nin ko in tɛ Orange Money-kɛlaw dɔrɔn ye a degun bɛ se population ma a degun yɛrɛ n'a taara ɲɛfɛ a bɛ se gouvernement ma nin bɛɛ kɛkun ye ka sira de di Orange ma halisa a ka se ka segin a kɔ an ka sigi ka kuma kɛ a ka segin a kɔ parce que tile 2 de bi conférence point de presse in ani grève ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni kelen bɛ k'a bila cogo min na ni u ma segin kɔ an bɛ grève in kɛ bon Orange fɛnɛ k'a bila kun na u yɛrɛ ka kuma ko an kun ye informel ye k'u y'an kɛ formel ye sisan an Orange Money-kɛlaw fɛnɛ sisan an fɛnɛ bɛna an yɛrɛ kɛ formel ye sisan an t'an sigi k'u makɔnɔ bilen u kana kan na an yɛrɛ de bi sisan an yɛrɛ de b'an ka planw kɛ ka taa k'u la n'u ma segin kɔ an fɛnɛ b'a yira terrain kan degun min bɛ d'an kan an kan ka sɔrɔ min kɛ n'u y'a tigɛ an b'a da population kun donc laɲini ye population ka fara an kan ka nin kɛlɛ in kɛ o de ka d'an ye d'accord kuma faamuyara merci an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka Lasana b'i fo i fo fana ala k'an to ɲɔgɔn ye Bida Dibasi ala k'an to ɲɔgɔn ye oui kɔrɔfɔlaman mɔgɔ min mɔgɔ bɛ kunnafonina ko in na donc an ka président fila bɛ yan d'accord collectif président o ye Dirisa Sidibe ale ka numéro ye 73 27 43 46 d'accord Amazer président n'o ye Musa Dumbuya ye Musa Danbele Dumbuya ye an ka foli yɛrɛ b'ale ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ale wulilen don ka jɔ an ye nin y'a ye a bɛ san 10 bɔ sisan ale ka numéro ye 76 27 22 22 ni mɔgɔ bɛ kunnafoni na i bɛ se ka numéro fila wele. Merci beaucoup n b'aw fo ka waleɲuman dɔn maliyɛnw yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ ninnu mɛn ni kabako kuma ye donc Orange a distributeur ko u bɛna taa grève la le 3 août fo ka taa bila le 6 août la tile 3 don donc o b'a yira k'a fɔ ko bɛ dugu kɔnɔ donc an b'a yira k'a fɔ Orange baarakɛlaw bɛɛ u ka responsable u ka ɲɛmɔgɔw ouverture média bɛɛ kama u ka bɔ u kana ɲɛfɔli kɛ sabula nin ko mun n'a bɛ ka kɛ kabako ko don kabako ko belebeleba ni distributeur y'u plaigner ka ban ni gɛlɛya nana na anw minnu bɛ taa an ka Orange wariw ta Orange Money kiosque la anw fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ an bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ a ko kɔnɔ donc fo jateminɛ de ka kɛ o ko la donc a yira k'a fɔ hali bi an ka laɲini ala ka bɛnw sabati ko kɔnɔ maliyɛnw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ala k'an bɔ su la merci à toutes et à tous. A banna pewu awɔ aw ka dusukasi tajiko la bolimafɛnko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ
k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masaw la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sambal k'i sigi k'i kunjan a bɛ miiri ko fɔ nka miiri cɛba ti bɛɛ ye Magic Mega Store ale kɛra miiri cɛba dɔ ye ni ka se ka wulikajɔ dɔ sabati ka na ni américains ka produit dakabanaw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri u ye ka se ka américains ka marchandise baw u ka produit ba minnu bɛ yen ni a kaɲi adamadenya yɛrɛ taabolo ma ka olu lakana kosɛbɛ ni ka se ka donna ye an ka ban Maliba kɔnɔ Magic Mega Store u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye américains ka dun ka faw taasiraw la boisson b'o la biscuit b'o la fo ka taa bila an ka nafɛn dumuniw olu caman b'o la Magic Mega Store u ma da o kelen ma u tilala ka wulikajɔ sabati mun ye baganw ka dumunifɛnw ye sɛ b'o la wulu b'o la fo ka taa bila baganfɛn caman na ka na n'olu ka dumunifɛnw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store ma da o kelen ma cɛnya yɛrɛ taabolo la an balimamusow ani américains ka tugu dalabanaw ye tulu minnu bɛ k'a kaɲi adamaden farikolo ma fo ka taa se américains ka tele ɲumanba ninnu ma ani u ka meubles minnu bɛ k'an ka telew bɛ sigi u sanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma américains u ka mɔniw ni u b'u wele nazarakan na ko Quaker Magic Mega Store u daga bɛ Bamako u ka nɛgɛjuru sira o ye 20 20 85 50 66 74 85 51 walima 66 64 85 52 Magic Mega Store ikra Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Oui. Bonjour Charlie. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Monsieur Koulibaly. Ok, voilà. Monsieur Koulibaly. Semua bebas, masih sekolah di Kalau kan kau mata kita mafundikiri na bila mesisa Kristo ni service ala barai demsen kula kala yala musika para kasi kala chuma kasi ka formation ke demsen Confilia. Ah, e quindi forma sa fu alle regole, non parla di gara che ne ha. Dulu sene.